नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत आपण मानक वेलकम करुच्ची आपण प्रिय यूट्यूब चैनल स्वागत एटू पॉइंट रे जदि आपण माने मध्य गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करूछंती आ ओडिसा रे हेचंती तबे आज एही वीडियो आपण पई बहुत इंपोर्टेंट हेबा को जाउची। आज वीडियो रे हम आलोचना करिबा 2026 रे ओडिसा रो टॉप 5 अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब विषय रे टॉप 5 कोन सब आसीबो आ क्वालिटी जे कोडा सब भलो जहा कि थंबनेल्स देखि तुमे जानि जाय सारथिबो। ए वीडियो रे आज आपण मान जानि परिबे केउ रिक्रूटमेंट आसुची से मानकर वैकेंसी केते मात्रा रे आसुची और से जॉब मानन पई क्वालिफिकेशन कोन दरकार आ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स सैलरी केते रहिबो कारण हम सैलरी देखि कि ही जॉब होउछु। नेक्स्ट तेणु गोटे कथा कहबी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु कारण शेष मु एक बोनस अपकमिंग जॉब विषय रे कहबी। तो चलंतु आरंभ करिबा आज रो वीडियो स्वागत एट पॉइंट रे जहाँकि फर्स्ट जॉब अच्छे आमर मे बी टी टॉप लेवल रो किंतु जॉब तो जॉब ही हुए। तो फर्स्ट अच्छी ओसीएस बा ओडिशा सिविल सर्विस फर्स्ट तो ओडिशा सिविल सर्विस अच्छे जोटा कि प्रथम सबुठार प्रेस्टिजियस एग्जाम कहले चले ओडिशार या ओडिशार सबुठ बड़ गवर्नमेंट जॉब एग्जाम मध्य गोटे यहाँ आमको बुझा हम तो बॉडी कंडक्ट कर एग्जाम्स ना ओपीएससी जैसे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशंस सहित क्वालिफिकेशन कौन रहा ग्रेजुएशन जोटा कि +3 भी कहूँ। एज लिमिट आर जो देखा आम 21 ରୁ 42 एज लिमिट अप्लाई करने आदि सैलरी कथा कहबा सैलरी अलग कथा किंतु प्रेस्टिज बहुत 44K अप्रोक्स स्टार्टिंग सैलरी तुम मान रही 44K रु 45K ये पाखापाखि रही तुम मान आरंभ सैलरी। तो ये बहुत गुड़े आर जो सब जॉब जगह ओसीएस कौन सब इनक्लूड ना फर्स्ट है जोटा कि हम कहूँ ओएस ता सहित रही तुम ओपीएस ओएस माने ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ओपीएस माने ओडिशा पब्लिक सर्विस तापर आसो ओडिशा टैक्सेशन सर्विस ओटीएस ता सहित ओएलएस जोटा कि ओडिशा लेबर सर्विस। तो यही चारोटी आ भीतर रही आपण ग्रेजुएशन करिसेंती तेबे यह होची ओडिशार सबुठ पावरफुल जॉब यहाँ भूलवा जेपरी भूलिबे नाइ। तो आर भी अपकमिंग वैकेंसी आसीबो तापर आसीला नेक्स्ट आसीबो हमरो OSSC रो CHSL रिक्रूटमेंट द्वितीय कोन हेबो ना CHSL रिक्रूटमेंट ओडिशा तो ये कंडक्ट के करिवो ना ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशंस जोटा कि हमर ये जॉबटा को कंडक्ट करिवो। यही रिक्रूटमेंट +2 पास स्टूडेंट पे एक भल अपॉर्चुनिटी क्या ना +2 पास जो माने करिसेंती जदि क्वालिफिकेशंस देखिबा हमर +2 पास हम कहिलु तो एज जदि किंतु देखिबा हमर +2 पास कल हेबनी 21 इयर्स हितिबार अछि। तो जहाँ तुम मानकर ओडिशा गवर्नमेंट नियम अनुसार 21 इयर रु 42 इयर पर्यंत रहिबो। तो ये भीतर बहुत गुड़े पोस्ट जाऊँगी कि जमी बाहरी जी आम नेक्स्ट वीडियो आसीज ओमिन अच्छी फिशरीज अच्छी जोटा कि चली आमर कहीं ना OSSC रे फॉर्म फिलअप चलती सहित जूनियर फोरेंसिक अटेंडेंट ये सब अच्छी तुम मानकर तापर रहा फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 3 नंबर जो देखिए हमें कौन अच्छी ना फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट अच्छी तुम मानक 3 नंबर रे गोटा ना 3 नंबर रहा आमर फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट। तो तृतीय अपकमिंग जॉब एटा तो फॉरेस्ट गार्ड एंड फॉरेस्टर रिक्रूटमेंट जोड़ा भी हो कहि परियो हमें ए रिक्रूटमेंट कौन ना ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन माने एटा किए कंडक्ट करिवो सेटा OSSC ला बेले एटा कंडक्ट करिवो तो मानेकर OSSC। तो फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर एक्साइज कॉन्स्टेबल ए सब जिंस यही कंडक्ट करिवो। तो आर मध्ये कौन अछि ना 10th +2 10th ही +2 आर मागुची तो मानकर कौन क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस एथर टिके हार्ड होगलानी एमानकर रिटन एग्जाम्स होची प्रिलिम्स मेंस ता सहित फिजिकल टेस्ट रोची डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस रोची। जदि आपण यूनिफॉर्म जॉब पसंद करते तेबे यह एक भल ऑप्शन मात्र फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर ये सब यूनिफॉर्म पावरफुल तो रहिबो। नेक्स्ट
ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହବାର ଅଛି, ଯୋଉଟାକି 4th ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏପି ପାଇଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ତ ଚତୁର୍ଥ ଜବ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏହି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଏଇଟା କିଏ କରିବ ନା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ଓପିଏସସି ଜେନେରାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା ପାଇଁ ଜେଆରଏଫ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲେ ଭଲ। ଜେଆରଏଫ ଉପରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଆନାଲାଇଟିକ୍ ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଜେଆରଏଫ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ। ତ ଏପିର ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ଏପିର କ'ଣ ଅଛି ନା ଏପି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର କହୁଛୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କେଉଁ ବଡି କରୁଛି ନା ସେମ୍ ଓପିଏସସି ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ। ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ଜେଆରଏଫ ପିଏଚଡି ଏସବୁ ସରିଥିବ ଯଦି ଏହା ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ନା 300+ କେତେଟା ନା 300+ ସିଟ୍ସ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା କୋଉଠର ନା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜେସର କୋଉଟା ପାଇଁ ନା ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜେସ୍ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯୋଉଟା କହିଲେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଏମଡି ଏମଏସ୍ ଯୋଉଟା ବି ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ କିଛିଟା କାମ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ତମର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଯୋଉଟା ସରି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଓପି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସବୁଠୁ ମଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କନେଷ୍ଟବଳ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପିଲାମାନେ ନା କ'ଣ କନେଷ୍ଟବଳ ତାପରେ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ ରହିବ ସେମ୍ କିଛି ଅଧିକ ନାହିଁ ଓପି ପାଇଁ ନା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ କ'ଣ 10th +2 ଏଇଟା ରହିବ ତୁମର। ଆଉ ଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ପାସ୍ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ରହିଲା। ଆଉ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ତ 10th +2 ପାସ୍ ଆଉ ଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଏଇଟା ଜଣା ଆମକୁ। ଯଦି ଆପଣ ପୋଲିସ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଏକ ଗ୍ରେଟ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ଆସିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓର ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି ନା ବୋନସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଯୋଉଟାକି କ'ଣ ଜେଏ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତା ସହିତ ଏଏସଓ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏଏସଓ ଜବ୍ ପାଇପାରିବ। ତା ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମିନିମମ୍ କ'ଣ ପାସ୍ କରିଥିବାର ଅଛି ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ +2ରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ପିଲାମାନେ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ +2 ଆଉ ଏଏସଓ ଗ୍ରାଜୁଏସନ। ଆଉ ତା ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ୱିଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେଟ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ 2024ର ଓଡ଼ିଶାର ଟପ୍ 5 ଅପକମିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଆମର ରହିଲା ନା ଓସିଏସ୍ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ, ସେକେଣ୍ଡରେ ଓଏଏସସି ସିଏଚଏସଏଲର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, 3 ନମ୍ବର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, 4 ନମ୍ବର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଯୋଉଟାକି ଓପିଏସସି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରୁଛି, ଆଉ 5 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଏସ୍ଆଇ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଏସବୁ ପାଇଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟାକି ବୋନସରେ କହିଲି ମୁଁ ଜେଏ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଏଏସଓ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦରକାର ତେବେ ସ୍ୱାଗତ ଏଡୁପଏଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।